नमस्कार आमर मल्लिक मीडिया यूट्यूब चैनल को आपन को स्वागत। आसन सार आज गोटे पूर्वतन गोटे रोलर आज्ञा के आज आम पाइछुँ जे से आज्ञा तांकर संगे मनर कथा दीपद लागमा एवं भाव दिया निया हमा भाव बोले एंता गोटे डण कलाकार संगे एंता भाव पाइसी आ से डण कला के नहीं किंबा डण जगत के नहीं आम एंता गोटे भाव पाइमा जे से कलाकार आज कहीं नुहे से जे नामी दामी कलाकार से सार होचन जे कि आमर राधाकांत भोई आज्ञा आसुन दर्शक बंधु तांगर संगे आमर मनर कथा दीपद लागमा। आज्ञा जुहार। आज्ञा जी तो आज्ञा संगे केनता अछन आपन? आज्ञा बहुत बढ़िया अच्छे आम जहाँ भी हो आज्ञा आज्ञा आज एतकी दिन भितर आपन कोशिश करी आपन को आज पाइछु आज्ञा तो आपन दर्शक मान को आपन परिचय टिके देले भल लागता आज्ञा। आज्ञा आज्ञा मोर परिचय होचे मोर ना होचे राधाकांत भोई मोर गाँव होचे नगड़ा पंचायत होचे दपला डिस्ट्रिक्ट होचे बहुत ब्लॉक होचे कंटामा। आज्ञा आज्ञा तो भुई आज्ञा आज्ञा आपन केते वर्ष हला ई डण जगत रे काम करूछन? आज्ञा मोर बेसी है 10-12 बछर खंडे हलानो आज्ञा। आज्ञा तो ई 10-12 बरस भितरे आज्ञा आपन खाली डण जगत रे अछन कि कोनोसी चाष बास घरे हिसाब रे भी करसन आपनकर घरे केना सपोर्ट करसन? आज्ञा मु तो जेते बेले दंड शिखिनी आज्ञा मते घरे भी सपोर्ट कले सर बहुत साहाय्य कले तापरे कलाकार हिसाब रे हमें गले हमें जेते बेले कलाकार हिसाब रे कला करमा चाष कला हिसाब रे चाष करमा हमें तो कहि नै होय जेते बेले जेन काम हैला करूछु आज्ञा बाकी चाष भी करूछु आ से कला माध्यम रे छने धरि के आज्ञा हमें चालीछु। तो नीति भावे जानवा लगी मु कथा आज्ञा चाहू छ मोना आज्ञा आज्ञा तो आमर जे कि आज्ञा घरे केनता मैडम सपोर्ट करसन? मैडम तो आज्ञा मोर बहुत सपोर्ट करसन आज्ञा जेते बेले मुई मैरेज नहीं करबार आग्रह मुई दंड शिखिनी न आज्ञा दंड शिखला पर भी मैडम जेते बेले आसले मैडम मोर बहुत साहाय्य करसन और मैडम मनु अधिका जानिछन जानि तो नीचे इटा लव मैरिज हेतिबा आज्ञा हैं आज्ञा बोले मोर कथारा ठीक लाग गला आज्ञा तो आज्ञा आज्ञा बेसी तो तमने सोमिया भी डाकसी आज्ञा आ मन भी एंता जानसी जे आज्ञा जहाँ हो आमे आज राधाकांत दा के पाइछु आज्ञा बोले दर्शक माने भी बाबुथबे गीत पते सुनतु बोले कि दर्शक माने भी आपन को चाहूतबे आज्ञा तो आज्ञा एक जतली मोर भी मन हलानो जे आपनकर सुमधुर कंठरो टिके गीत रे सुनले भल लागता। आज्ञा 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 ताहले गीतटे गामा हाँ जेते बेले कृष्ण सर दोती को राधारपुर के पठौथसन सर से टाइम रो गीतटे गाइ देमा आज्ञा समलपुरी गोटे सुर रे ठीक अछि आज्ञा धीरे धीरे जानते कले कले जा धीरे धीरे जानते कले कले जा मोर मन तो नहीं बुझुचे गुली घाटी तो मत लागुचे हे तू ही जा 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 सजनी गोतर रसिया तो ते खुजुचे हे तू ही जा 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 सजनी रे तो इने डिस्टर्ब रसिया जा 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 धुती का गो आनी दे राधा माई के हे तू ही जा 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 धुती का गो आनी दे राधा माई के से राधा सुंदर देला का मोहनी गुली घाटी है मरे जाऊचे गुली घाटी है मरे जाऊचे से राधा सुंदर देला का मोहनी पागल बहिया लेखन मते लागुचे पागल बहिया लेखन मते लागुचे हे तू ही जा 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 दुती का गो आनी दे राधा माई के हे तू ही जा 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 दुती का गो आनी दे राधा माई के जा हो भुई आज्ञा आज्ञा आपन जन हाथ हस्त को जन हलेगिरी आज्ञा गीतरा गाइले आज्ञा हमर दर्शक माने भी बहुत उत्साहित लागिथिबा आज्ञा एई जतली मुई तो पूरा खुश है कोनी आज्ञा तो आज्ञा हमर दर्शक मान को आपन काना कहबाले चाहू छ? आज्ञा ए गीतटा मुई निजे लिखिछे आज्ञा दर्शक बंधु खुश हेबे
ଆପଣ ବି ଖୁସି ହେବେ ମୁଇଁ ବି ଖୁସି ହେବି ଆଜ୍ଞା। ବୋଲିକି ଏଇଟା ନିଜେ ମୁଇଁ ତିଆରି କରିଥିନି ଆଜ୍ଞା ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଗୀତଟା ଆମେ ଶୁଣେଇଦେନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଇ ଦଣ୍ଡ ଜଗତରେ ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଲୋକ ସବୁ ଜାନିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସବୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆର୍ ଆପଣ ସେ କଳାରେ ଆପଣ କଳାକୃତ ବି ହେଇକି ରହଛନ୍। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଆଜ୍ଞା ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଗାନାଟେ ଗାଉନ୍ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ତ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଦୂତୀକେ ଆଜ୍ଞା ତାମାନେ ପଠେଇ ଦେସନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆର୍ ଦୂତୀ ଯେତେବେଲେ ଯାଏସି ଆଜ୍ଞା କାହାନି ତ ଆମର ରାଧାନିକ ଆଜ୍ଞା ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଲେ ଦୂତୀ ନାଇଁ ବୋଲସି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେତେବେଲେ ରାଧାନିକ ଯାଏସନ୍ ଆଜ୍ଞା ସେନେ ଆପଣ କାଣା ଯେନ୍ ଗାଏସନ୍ ମାନେ ଆଜ୍ଞା। କେନ୍ ଗୀତଟା ଗାଏସନ୍ ଯେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୀତରୁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ପଦେ ଶୁନାତେ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବି ଖୁସ୍ ଲାଗତା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗତା। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ଗାମା। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦୂତୀକେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ପଠେଇ ଦିସନ୍ ହୁଁ। ଦୂତୀ ବୋଲେ ଆସନ୍ ରାଧାନୁ ସାର୍ ଆସିକିରି କୃଷ୍ଣ କହିସନ୍ ଯେ ବାବୁ ଗୋ ହୁଁ ତମର ମାଇ ନାଇଁ ବୋଇଲେ ହୁଁ ତମେ କାଣା କରବ ଯେ ତମର ବୁଝିବାଟ କର ତମେ ପିଲା ଆର୍ ମୁଇଁ ଯାଉଛେଁ ବୋଲସନ୍। ସାର୍ ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କାଁ କରସନ୍ କାଁ କରସନ୍ ରାଧାପୁରକେ ଯିବା ଲାଗି ବିଜେ କରସନ୍ ଢୁଲିଆକେ କାଁ ବସନ୍ ବାବୁରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିମା ଆଜି ରାଧାପୁରକେ ଆର୍ ରାଧା ମାଇକେ ଭେଟ କର୍ମା। ଏଇ ଜାଗାରେ କାଣା ଆସି ଆଜ୍ଞା ଦୂତୀକେ ମୁଖରୁ ଶୁଣିନ ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦା ଚରଣ ପଞ୍ଚବାଣ ଅଙ୍ଗେ ପ୍ରହାର ମାର ଏ ଘନ ଘନ ଭାବନ୍ତି ଶ୍ରୀ ହରି ରାଧାଙ୍କୁ ଆଜ ଦେଖିବି ଯାଇ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାତା ମୋତେ ତ ସତେ ଅଛନ୍ତି କହି ଉଠ ଆଗ ପ୍ରାଣ ସଜନୀ ଉଠ ଗো ଚମ୍ପା ଫୁଲ ପଲଙ୍କ ବସି গো কর গো মতে গোলার গেল। ଏନ୍ତା ହେସି ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ତ ନିଜେ କୃଷ୍ଣର କାଣା କହିମି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ତ କହି ନାଇଁ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆସି କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି? ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ତ ବହୁତ ଦିନ ଭାବୁଥିନି ଯେ ମୁଇଁ ମଲିକ ମିଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ମୁଇଁ କେନ୍ତି ଯିମି ବୋଲିକି ମୁଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିନି ଆସିନି ପାରୁଥିନି ସାର୍ ଆଜି ଆପଣ ମୋତେ ନିଜେ ଡାକିକରି ସାର୍ ତମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୋତେ ଭରି କରିଛନ୍ ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ସାର୍ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା କାଣା କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍? କାଣା କହିବି ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଆଜି ନୂଆ କରି ପାଇଛେଁ ମଲିକ ମିଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆଜ୍ଞା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭୁଇ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସୌମ୍ୟା ବି